हेलो पिलामने जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा 50 जनरल नॉलेज प्रश्न और उत्तर से वीडियो को ध्यान देकी देखंतु और मो सहित प्रैक्टिस करंतु। ठीक अछि, चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, भारतर राजधानी केउठी? उत्तर, भारतर राजधानी नुआ दिल्ली। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार राजधानी केउठी? उत्तर, ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर। परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय पशु कौन? उत्तर, भारतर जातीय पशु बाघ। परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय पक्षी कौन? उत्तर, भारतर जातीय पक्षी मयूर। परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय फूल कौन? उत्तर, भारतर जातीय फूल पद्म। परवर्ती प्रश्न, सूर्य केतेबेले उदय हुअन्ति? उत्तर, सूर्य सकाळे उदय हुअन्ति। परवर्ती प्रश्न, चंद्र केबे देखा जाए? उत्तर, चंद्र रातिरे देखा जाए। परवर्ती प्रश्न, गाई केउ प्रकारर पशु? उत्तर, गाई घरोई पशु। परवर्ती प्रश्न, हाथी केउठी रहे? उत्तर, हाथी जंगलरे रुहे। परवर्ती प्रश्न, आमे काहींकी विद्यालय को जाउछु? उत्तर, आमे पढ़िबा पई विद्यालय को जाउछु। परवर्ती प्रश्न, वर्षरे केते मास अछि? उत्तर, वर्षरे 12टी मास अछि। परवर्ती प्रश्न, सप्ताहरे केते दिन अछि? उत्तर, सप्ताहरे 7टी दिन अछि। परवर्ती प्रश्न, इंद्रधनुरे केतोटी रंग अछि? उत्तर, इंद्रधनुरे 7टी रंग अछि। परवर्ती प्रश्न, दिनरे केते घंटा अछि? उत्तर, दिनरे 24 घंटा अछि। परवर्ती प्रश्न, 10 परे केउ संख्या आसे? उत्तर, 10 परे 11 आसे। परवर्ती प्रश्न, आम देशर नाम कौन? उत्तर, आम देशर नाम भारत। परवर्ती प्रश्न, चाषी कौन करती? उत्तर, चाषी चाष करती। परवर्ती प्रश्न, डाक्तर कौन करती? उत्तर, डाक्तर रोगी को ठीक करती। परवर्ती प्रश्न, शिक्षक कौन करती? उत्तर, शिक्षक पढ़ाती। परवर्ती प्रश्न, घरे किए खाद्य रंधन करती? उत्तर, घरे माँ बा परिवार सदस्य खाद्य रंधन करती। पिलामाने जदि आपनको क्लास टी भलो लागुची ताहेले गोटे लाइक करंतु एंड चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड वीडियो को आपनको संग साथी मानक संगे शेयर करंतु। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वी काहाकू घुरे? उत्तर, पृथ्वी सूर्य को घुरे। परवर्ती प्रश्न, सबुठारु बड़ समुद्र कौन? उत्तर, सबुठारु बड़ समुद्र प्रशांत महासागर। परवर्ती प्रश्न, आमे पानी काहींकी पिउछु? उत्तर, आमे बंचिबा पाई पानी पिउछु। परवर्ती प्रश्न, गछ लगाइले कौन लाभ हुए? उत्तर, गछ लगाइले परिवेश भल रहे। परवर्ती प्रश्न, ट्राफिक रो सबुज बत्तीर अर्थ कौन? उत्तर, सबुज बत्तीर अर्थ जिबा माने आगो बढ़ी जिबा। परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय संगीत कौन? उत्तर, भारतर जातीय संगीत जनगण मन। परवर्ती प्रश्न, भारतर प्रथम प्रधानमंत्री किए थिले? उत्तर, भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार राज्य भाषा कौन? उत्तर, ओडिशार राज्य भाषा ओडिया। परवर्ती प्रश्न, आम देशर जातीय पताकारे केतोटी रंग अछि? उत्तर, 3टी रंग अछि। परवर्ती प्रश्न, आमे सकाळे कौन करूछु? उत्तर, आमे सकाळे उठुचु। परवर्ती प्रश्न, आमे खाइबा पूर्वरु कौन करिबा उचित? उत्तर, हाथ धोइबा उचित। परवर्ती प्रश्न, दांत केबे माजिबा उचित? उत्तर, सकाळे ओ रातिरे दांत माजिबा उचित।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପକ୍ଷୀ କେମିତି ଚାଲେ? ଉତ୍ତର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଛ କେଉଁଠି ରହେ? ଉତ୍ତର ମାଛ ପାଣିରେ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଗଛ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ଷା କେଉଁ ଋତୁରେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୀତ କେଉଁ ଋତୁରେ ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ଶୀତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ କେମିତି ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଗରମ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଲିସ କ'ଣ କରେ? ଉତ୍ତର ପୁଲିସ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଗ୍ନିଶାମକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅଗ୍ନିଶାମକ ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଏ କାମ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ କାମ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିଠି କିଏ ଆଣନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଡାକବାଲା ଚିଠି ଆଣନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାତିରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ? ଉତ୍ତର 5 ପରେ 6 ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ? ଉତ୍ତର 20 ପରେ 21 ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷା କହୁଛୁ? ଉତ୍ତର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଉଠେ ବା ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଉଠେ। ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତିକା ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।